खुलुमका आं खुमती देबरमा नरक जतन लामसगो चिनी ताबसक जरानि ककब्र कक्तुमाव पुइलानो फाइदिनालायनो तिनिनि कक्तुमा बखरग्र पाइथागो लुकुरंनि खाकामानो ओंखाकुबुइ तिप्रामो थावनो जइन खलाइका आईपीएफ तिनि एमएलए गोजाम मोसां ब्रिसुकेतु देबरमा सांग्रां सालो काइसा पान्दानि बिसिंतै 650 फेमिलिनि 2177 voters फ्रमखा तिप्रामो थानि बाना बरंनि यागो बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सगैना हारका तिप्रामो थानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा सबका साथ सबका विकास नि समायना नारखा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी त्रिपुरा हास्टानि लाइबुमाव अबनो पुइला हास्टानि खरकसा एमपी हा कतनि मंत्री सभाव मांखा सुखथाय सांग्रां सालो हास्टे बीजेपी तांनग कक्थुम पानानि बिसिंतै सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भौमिकनो खाका हामते हामजामा याफारका हास्टे बीजेपी बाइक दे खुंसा वागनार मालखुंनि बिसिंग नाहाला लाइथुरा लाइमाबाय सागर दुखु मांखा बेबागे खरक बुरि लुकुरक बरंनि बिसिंग खरकनि तिप्रासा सिक्लानि साक बेले हामिया आबनि बागे बरक खरकनि न शान्तिर बाजार बकाक्सनि साखामनगनि रहरजाहा गुमति हांक साखामनग पार्टी मुं सांग्रां साल सारिग बाइक खरा थानानि मान पाथर लाहार कतर आमसायो एडिसी आमसायो लुकुरंनि खाफुरजा मुंकमा जांमानि यागुलो आशी दांगानो तये ताबुके राजमाता बिबु कुमारी देवी न याक्षी सुरका याक्षी बदल सीपीआईएम फियाबा अशोक सालतामनि सिरिं सिरिं तंखा सीपीआईएम बदल सांग्रां साला बदलनि तांनगो काइसा कक्थुम पान्दारिंगै अबहायना कक्सिलजा मुक्ति साका आमरा बांगाली दलनि हास्टे कन्वेनर गौरांगा रुद्रपाल स्रांसाल सारिगो पुखिरि ओतुकुनानि थांगै तुयो कलगै थैका गोजामां पिलिटि सानाय देवी प्रसाद भौमिक सांग्रां सालो आगरतला प्रेस क्लाब बुसकांगो तुबु जाखा बिनि मांगकथै बिनि मांगो खुमबगै बन बरं याफारका आगरतला प्रेस क्लाबनि तांफां प्रणब सरकार तांफां याकसु रामाकान्त दे आकसं स्रांसाल हरदीपर गोल्ड स्मागलार सामंग करंजाक नंगमानि कक्सिलजा मुंग काशीपुर आमसानि नाग जुवेलारनि बुबाग्रानो रमखा बुजंगनगर थानानि पुलिस बिनि मुं विष्णुवर्धन नाग करीमगंज पीएसनि काइसा केसो इंटरोगेशन ख्लायनानि बागैनो बन रमजाखा हनै पुलिसनि फिरक मुं फियाबा बिनि नगर नायतुगै मानलिया मुंसामानि खोनै ताबु कक्तुमा सुक्रुबै पाइथागो लुकुरंनि खाकामानो ओंखाकुबुइ तिप्रामो थावनो जइन खलाइका आईपीएफ तिनि एमएलए गोजाम मोसां ब्रिसुकेतु देबरमा सांग्रां सालो काइसा पान्दानि बिसिंतै सिमना डिभिजननि जत आईपीएफ ति लिडार रंनो खबै करम छराते मान्दाय आमसानि 650 फेमिलिनि 2177 voters फ्रमखा तिप्रामो थानि बाना बरंनि यागो बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सगैना हारका तिप्रामो थानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा
Sangrong salok kaisa pandani bisingtui hejamara blok buskango luwa jijak bodol slaimani pandawo IPF ni ex MLA mosang birsuke tu debrmani tidul mungbai 650 family ni 2177 buta romkha Tripura mothani bana borongni yago bodolni bana yapharui borno lamjak soina harka Tripura mothani chairman Maharaja Product Kishore Debrma on leadership di bisingtui na Tripura motho join plaga काम तो करो Bodol Slaimani Pandawo, Tripura mothani chairman Maharaja Product Kishore Debrma no karibo manjaka, Tripura mothani president Bijay Kumar Rangkhol, Tripura mothani haste tangphang EM Onimes Debrma, MDC Robindra Debrma, MDC Runel Debrma no khobui, Tripura mothani kubun adong rok. As halo bodol slainai rongni bisingo IPF ni ex MLA Musang Birsuke du Debrma no karibo, Tongka Shimna division ni secretary Omid Debrma, vice president Probat Debrma, tangphang yaksu Birendra Debrma, IPF ni MCC Norendra Debrma, Artisani Division Secretary Tapos Debrma, Te Bojung Nogor Wakin Nogor, Asuk Thani Congress Bodolni Batanyai, Soilen Debrma, Korom Sora Division ni Secretary Kirtes Debrma, Te Mandai Division ni President Raji Debrma Akosong. Pandao Kok Sana Tangai, Tripura mothani haste tangphang EM Onimes Debrma Saka. Dofani bagai MLA Asuk Thai Yakari Mannai, Khoroksa Tripura Sal leader ni mong Musang Birsuke tu Debrma honoi. Greater Tripura Land একটা মুভমেন্ট একটা আন্দোলন जों যখন আগে Tripura Land নি মুভমেন্ট চেঙ্গুরু থাকা কিছু কিছু নেতা Tripura Land নি কক সানাই বরগ্ন শুধু ফুসলগনাই আবো Tripura Land তুই মায়া আর কক থেজা তুই সানা থাঙ্কানি তুলাসি বগা নিজে আইপিএফ নি সমর্থক রূপে পূজা গাইতে তিনি তাকু কৃষকে তুমো মঞ্চ ভাই প্রমাণ খাইগা আবো নগল মো মঞ্চ সে আসল প্রমাণ খাইগা আঙ্গাগিও কৃষকে তুনো হামজাগো তিনিও হামজাগো খরাবো হামজাগ নাই ভগবান ভাগে হাই ছাপ নাই প্রাইবিনি বদলি দাওয়ান খানাও দাও নিনে সঙ্গ হাই ছাই দমো ছাই দমহাই জাখামু অনেক কিছু মাছ চালাই গাইছে তাও অনেক বড় খাই বৃষকেতু সিপিএম বাই গতমখা আগাইখা আইপিএফ নি থাঙ্গা আইপিএফ কে ওয়াগাইখা তিনি ওর গ্রেটার Tripura Land ছান্না পাইকা তাগুগ্র যদি জাগা হামিয়া নক হামিয়া নক থাই হামিয়া ও নক তাঙ্গা তি কাম তি নক সবাইতে কাইসা জাগা থাঙ্গানি যাওয়াই আবন বখাইয়া তিনি Norki suzu, bishok itu no IPF dia gaya kainan bagai, hak kosong tangga, nok tayo nok tangi kui kundangan musuh wahid naro, bodinya asal jaga baiknya. Jeng Greater Tripura Land ni dabi Maharaj ni netritwe disawai, Council prothom অধিবেশন সারা ভারতবর্ষ ni বড় মেসেজ দেখা Greater Tripura Land जों साननाय কোনো কম্প্রোমাইজ गैयाजों কাউন্সিল বিসিংটিজों প্রমাণ যারা Tripura Land সানে বড়মুরা লামা কাসই মন্ত্রীঙ্কা এমএলএঙ্কা একটা কোক বিধানসভাও Tripura Land বাগি সাজাগে দিল্লি থাঙ্গায় হাই পাওয়ার মনিটরিং কমিটি হাই মানি কমিটি অমক কমিটি আবো বইছেন থাকছিনা তিনি বানবাগি বুবাগ্রা সাও যে গ্রেটার Tripura Land একটা আন্দোলন আরো থাকি মরো কুঞ্জু মহারাজা সাও সাদি
Greater Tripura Land mo kaisa आंदोलन से वो मूवमेंट से और के वो ब्रियान करे के वो देवबर्मा करे जमातिया करे Tripura नो जरा मंथांगा मुसुनाई बरोग्रो हानो जरा रोका खाइने बरोग्रो please come and join Tripura मोथा के वो आदि संपल जा महाराज संपल पांडाव कॉक साना थांगै मोसां ब्रिसुके तु देवरमा साका केबनो यासि सुरुई हामिया सालायावै जों त्रिपुरा सारक थानसा ओंनानि जरा सकपायखा हनै ini ani logi o jaga 500 ni selaifan gobang family IPF ya kare 2000 ni selaifan gobang putar ani tadi hisab sampai juga ko 2177 putar 510 family borong ko ani kaksa mate hambai ya faro sentini tam ni bagai bubak rano logi bina ni bagai ya prishaka kai जों साइबानो त्रिपुरा हास्ते 184 जना राजा रुल खायलांखा आबुनि परे जों डेमोक्रेसियाव हाबनाया गला अ जागा गोबां नेता मन्त्रि चालायलांखा 71 बछरै संसद राजनीति न खायलांखा खायलांखा जतनो जानजानि पावर जानजानि चियारनि सामु खायलांखा फियाबा जों ताबुको बुनि दफानि Seleng samu klay mato. Ang personally agi chere fulni simi faro. Zefru college ang phori utobo. Afruni sinino ang bubagrani banner grei ang kuno program klay ako takote buhukso. Afro ang kuno politics klay gelaja grei. Hai faro bubagrani banner grei amti hai ang kuno program klay ako. Piaba sing do faro mathangna hini thangtani rajnitio Klay hega politics klay zandani bodolong ni mano. Ang mujung suka, mujung manino je Tripura bai IPFT. Thansa klay Tripura hasdo samung klay kay. Tamu Tripura Land, tamu Greater Tripura Land jeng mana ni klay kamu tak hote buksong. Dia 19 tarik ni je berkalai mani Rajbario Maharaja bai IPFT ni leadership. Apro Tripura ganang bino jotono. Kha kocom baika dei tong thong laika baji sok laika fiasing baita ko tamonu kha abonor bebak no saibano abona ang tini o jaga te sanani thangla karon sunu lai thangnai itihas kuno rajnitik bodol kaisa rajnitik bodol ya karaite kaisa rajnitik o habka kai uze klai bumani rajnitik bodol abo hamia abo azagani leadership hamia omo haikene sing mazra belai kok salaimang sentini sejorate 2021 bisio sopaika ang koinani musugo chini bubagra jotono koyo keboni birude kok seta sajiri chini Tripura sabai Tripura sa sing jotono thansa sing keboni birude ko tok koika sing jotono koinai chini bubagra ni nahar mungo bubagra bai baksa ya krishna ne bagai sara Tripura jotto Tripura sara বিশেষ করে আনো ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ কো আমা বড় সাজাগো হামজা গনি সৈনাই রতব আং বড় যতন কইনাই তিনি আং বুবাগ্রা বাই ইয়া প্রেসে বাইকা নরক যতন বুবাগ্রা বাই ইয়া প্রেসে বাই দিনে আং তিনিও পাঁচজনে বিশেষ করে যতন কইনাই দিন সুবো তাকতে বুঝছম বসিকাঙ্গো সিনি গোবাং মা সামুং তংনাই অমহাই দফানি বাগৈ সামুং খ্লাইতে সিনি দফানো বুফুরু ভিয়ক মাননাই অমনো जों নগো আসুকতে বখরক ঠান্ডা বাইছে মা বাবাই তাকতে বহুসম সাবো দফানো হামজুলিমান যে বরক যে জাতি যে মনুষ্য স্যাক্রিফাইস খাইমানো ও বরগগ্ন দফানি বাগৈ সামু খাইমানো তাকতে বহুসম কিন্তু जों তাবুক সুজরাতৈ বুবাগ্রা যেভাবে স্যাক্রিফাইস খাই সামু খাইকা তে কোনো নেতানো जों আসে স্যাক্রিফাইস খাইমানি নগিয়া তাকতে বহুসম এডিসি চমালিনি আগলা সিএম নাই সিএম সিনাই নিকো রিজা তমানি কিন্তু ব দফানো থানসাসে নাই নাঙ্গো দফানি থানসা খাইবে আঙ্কাই সিএম নি কোনো লাভ করেনি চিনি বুবাগ্রা দিনি সিএম পুস না হে খলাই জমান কি হে বড় কাইসা ক্যাবিনেট পুস নয়া করে হাইনা এমডিসি নি তকানি মনে মুচুম অতস বুই যতন মুচুম যাগো বড় সিএম খাইনানি কিন্তু বতিনি উদাহরণ নগরিকা অম হাই মডার্ন যুগ অম কাইসা স্যাক্রিফাইস Yang te khaksa phaising pandani paithako phaising kok sana thangai Tripura mothani chairman Maharaja Product Kishur Devrama Sakha Tripura mothani MP bo salsa parliament thangai Greater Tripura Land ni sanmukti sanani kebo IPFT BJP CPIM te Congress honlaiyawi जों thansa tongoi mankhe te dalchi jar se tong siwo Bidhan Sabha songbariwo kaini chi azuk thayoya
कायथामची आचुक थाइसे बातायनाय त्रिपुरा बदल होनै जब भी यहाँ में इलेक्शन होगा, यहाँ से अपना एवरेज जाएगा, वो अगरतला में ग्रेटर त्रिपुरालैंड असेंबली में इशू उठाएगा। क्यों? ये आवाज दिल्ली जाना चाहिए और एक दिन टाइम आएगा जब त्रिपुरा मोथा से भी एक एमपी पार्लियामेंट में जाकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड उठाएगा। और आप लोग घबराओ मत, विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। विश्वास से हो एक चीज होता है, अपना ऊपर भरोसा रखो। अगर हम लोग एक रहा, अगर हम लोग एक रहा, कोई आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम त्रिपुरा मोथा होकर लड़ा नहीं, अगर हमने थामचा रखा और सिर्फ 18 महीना बाकी है, थामचा रखा हमने, तो सब लोग बोलता है कि अलायंस होगा, जोट होगा। बुबागरा आपको बोलता है अगर हमारा ग्रेटर त्रिपुरालैंड में किसी ने बात नहीं माना तो 20 नहीं 30 सीट में हम लोग फाइट करेगा। एक टाइम हुआ था जब श्यामाचरण त्रिपुरा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बारिश आ गया है, अच्छा न्यूज है, विश्वकेतु आया है, बारिश आया है, ये भी गुड लक है। आपको बुबागरा गारंटी देके बोलता है, आपको बुबागरा गारंटी देके बोलता है हमको रंग नहीं चाहिए, हमको रंग नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, मंत्री नहीं चाहिए, हमको ग्रेटर त्रिपुरा चाहिए। और नवंबर में हर ब्लॉक से 30-40 वाईटीएफ का यूथ को लेके जाएगा बुबागरा, 1000 यूथ को लेकर दिल्ली जाएगा। और दिल्ली में हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड का आंदोलन करेगा। बड़ा हताई कदर में नहीं होगा, ये त्रिपुरालैंड का डिमांड दिल्ली जाएगा। और जो लोग बोलता है त्रिपुरालैंड होवे ना, जो लोग बोलता है क्यों दिन ग्रेटर त्रिपुरालैंड होवे ना, आप जाकर उनसे चैलेंज करो जो बोलता है कि त्रिपुरा सा को जैसा है वैसा रखेगा। ये 2021 है, आज का त्रिपुरा सा, आज का सेक्रा, आज का त्रिपुरा सा और नहीं और कभी नीचे नहीं जाएगा। चीनी सेक्रा रख से चीनी भविष्य चुम के मुड़ी तला तो गया। कोई हम लोग को नहीं बोल सकता कि हम लोग का जो डिमांड है वो देश के खिलाफ है। सीपीएम 15 साल तक काउंसिल में था, लेकिन जब त्रिपुरा मोथा आया तो काउंसिल का शुरुआत भी जनगण मन से हुआ। कोई नहीं बोल सकता हम लोग इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर त्रिपुरा ने अपना हक के लिए बात किया तो उसको आप कम्युनल नहीं बोल सकता है, उसको आप नहीं बोल सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज का त्रिपुरा, आज का सेक्रा, आज का पुरोहित अपना अधिकार जानता है। और जब तक प्रत्युत विक्रम मानिक जिंदा है, हम नहीं डरता है किसी से। अपना त्रिपुरा करिए, अपना त्रिपुरा के लिए बुबागरा फाइट करेगा। अगर उस तरफ 1000 है, बुबागरा अकेला है। अगर आप लोग हमारे साथ हैं, अगर आप लोग त्रिपुरा लोग देवबर्मा नहीं, जमतिया नहीं, त्रिपुरा नहीं, मग नहीं, चकमा नहीं, उच्चई नहीं, कैपेंग नहीं, रंगो नहीं, पहले त्रिपुरा बना। और अगर आप लोग आईपीएफटी, आईएलपीटी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी नहीं, पहले त्रिपुरा बना, तो इस हां में चीनी शासन होगा। और लीडर लोग जो बोलता है हम लोग खुई देगा, हम लोग खून देगा, कुछ नहीं देने का। सिर्फ 18 महीना 2023 18 महीना में 70 साल के बाद अपना त्रिपुरा का शासन होगा। जो एडीसी में आपने किया, सब लोग बोलता था रीजनल पार्टी नहीं जीत सकता, रंग नहीं है, वो तो नेशनल पार्टी है, रंग नहीं है। रीजनल पार्टी का, आंचलिक पार्टी का पास रंग नहीं है,
सेक्युलर पार्टी जीत नहीं सकता। ये साल पूरा इंडिया देखा है कि हम लोग का तिपरासा लोग कम हो सकता है, लेकिन हम लोग तिपरासा लोग भी फाइट करना जानता है और हम लोग ने किया। उनके पास प्रशासन था, उनके पास पुलिस था, उनके पास ग्राम था, हमारे पास तिपरासा था। 2023 में आप देखना हम लोग क्या परिवर्तन लेके आता है। वृषकेतु देव वर्मा को बुबागरा सल्यूट करता है, क्योंकि वृषकेतु देव वर्मा ने पद एमएलए के बारे नहीं सोचा, दफा के बारे सोचा। बाकी और भी एमएलए है, बाकी और भी नेता है। बुबागरा अनुरोध करता है 2 साल के बाद आप लोग एमएलए नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपना कामी में जाना पड़ेगा, आपको अपना इलाका में जाना पड़ेगा। तो आप क्या शक्ल दिखाएगा, क्या शक्ल दिखाएगा? आज भी टाइम है, आज भी आपके पास टाइम है। आपके पास जो बुबागरा ने किया कांग्रेस का पद छोड़ के दफा के लिए, जो वृषकेतु ने किया दफा के लिए, जो विजय रामखोर ने किया दफा के लिए, आज आपका पास भी वो टाइम है। अगर आपने ये टाइम सिर्फ अपने बारे स्वार्थी बन के सोचा तो ये दफा, ये हाँ आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज भी आओ, हम सबको त्रिपुरा मथा आप सबका है। और जो लोग बोलता है हमें ना, उन लोगों को एक ही जवाब हम लोग दे सकता है। 2023 में आपका वोट से हम लोग, जो हिंदुस्तान का संविधान हमको अधिकार देता है, अपना अधिकार दिया है, हमने कुछ चीज गलती से नहीं मांगा है, वो अधिकार हम लोग लेके छोड़ेगा। और मैं बोलना चाहता हूं, बोलेगा महाराजा आप मुख्यमंत्री बन जाओ, महाराजा आप मंत्री बन जाओ। बुबागरा को ना मुख्यमंत्री बनना है, ना मंत्री बनना है, ना एमएलए बनना है। बुबागरा को सिर्फ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और ये त्रिपुरा लैंड बुबागरा के लिए नहीं है मेरे पास। भगवान ने, बाबा गरिया ने, त्रिपुरा सुंदरी ने बहुत दिया, हमको अपना दफा के लिए कुछ देना है। वीर विक्रम का नाती अपना त्रिपुरा के लिए कुछ करेगा। इसके लिए आज बुबागरा अकेला है, लेकिन अगर बुरी रहा, सेकला रहा, हमारा तिपरासा रहा, तो हम लोग का ढांचा, हम लोग का ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, 2 साल के अंदर रिजल्ट लेके आएगा। नवंबर को वाईटीए प्रेसिडेंट कहाँ है? आप हर ब्लॉक से 30 से 40 तिपरासा सेकला को निकालो, 1000-1200 हम लोग ट्रेन में भर भर के दिल्ली जाएगा। जंतर मंतर में पूरा इंडिया देखेगा। यहाँ में तो त्रिपुरा का मीडिया है, पूरा इंडिया देखेगा कि त्रिपुरा में तिपरासा लोग अपना संवैधानिक अधिकार के लिए बात कर सकता है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट दिल्ली जाके होगा। त्रिपुरा मथाव जॉइन खालामनाय यागुलो आईपीएफ नि फाइनाय मुसां वृषकेतु देवरमानो त्रिपुरा मथानि कुसुक आसुक थायो आसुक रनाय महाराजा प्रदीप किशोर अबो हायनो बिसिंनि कक्तुमा हेजमारानि सिमि किरिसानुनु कक्थुम चिनी खरां। सबका साथ सबका विकास नि समायना नारखा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी त्रिपुरा हास्टानि लाइबुमाव अबनो पुइला हास्टानि खरकसा एमपी हा कतनि मंत्री सभाव मांखा आसुक थाय सांगरं सालो हास्टे बीजेपी तांगनग कक्थुम पानानि बिसिंतै सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक न खाका हामते हामजामा याफारका हास्टे बीजेपी कक्थुम पांडाव मानजाखा हास्टे बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती ताई बीजेपी नि हास्टे आसुक फां याकचु राजीव भट्टाचार्य आकसं 2018 समबारनि सिगां हा कतर मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास नि कग्रुमानि सबका साथ सबका विकास नि नाहारमुंगो हास्टेते हा कतर थानसाखे फेरांनि दमारि बाय सिगाङै दङ सामु हुमुं फियाबा सिगांनि सिमिनो हास्टेनि लुकुरंनि कायसे सानमुं दंमानि हा कतर फियकजांमानि यागुलो हास्टेनि खरकसा फानो हा कतरनि मंत्री सभाव रोजागियाखौ आसुक थाय अबनि बागै हास्टेनि खरकसा हा कतर मंत्री सभाव आसुक थाय रुवै मंत्री ख्लायजांना उंथुं हनै हास्टेनि लुकुरंनि अ सानमुंनो बुकसा ख्लायलिया हा कतर मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी
सबका साथ सबका विकास नि समायनो नारखा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी त्रिपुरा हास्तेनि लाई बुमावो अबनो पुइला हास्तेनि खरकसा एमपी हाकतनि मंत्री सभावो मानखा आसुकथाय सांग्रो सालो हास्ते बीजेपी तांगनगो कक्थुम पान्दानि बिसिंतै सेंट्रल मिनिस्टार प्रतिमा बोमिंनो खाका हामते हामजामा याफारका हास्ते बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती আমরা সবাই অবগত আছি 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সঙ্গে হীরা সহ অন্যান্য অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন सबका साथ सबका विकास কেন্দ্র রাজ্য সরকার মিলে বিদ্যুৎ গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে সমাজের অন্তোদয় পর্যন্ত তার বিকাশ হচ্ছে সুফল পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু যেটা রাজ্যের 37 লক্ষ মানুষের দাবি ছিল প্রত্যাশা ছিল যে ত্রিপুরা তার নিজস্ব কোনো সিটিজেন ত্রিপুরায় জন্ম ত্রিপুরার ছেলে বা মেয়ে এমন কেউ এখন পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে মন্ত্রিত্বের সুযোগ পায়নি সেই জায়গায় सबका বিশ্বাসের যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আদরণীয় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকজিকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে सबका বিশ্বাস অর্জন করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি এবং মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে আমরা প্রার্থনা করি মাননীয় প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়ার এই নতুন কর্মজীবন সাফল্যমণ্ডিত হোক উজ্জ্বল হোক এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের গর্ব হিসেবে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল হোক এবং এর হাত ধরে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা অর্জনের দিকে ত্রিপুরা রাজ্য এগিয়ে যায় कक्थुम पांडावा हास्ते बीजेपी नि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती न कारिबो मानजाखा बीजेपी नि हास्ते आसुकफां याकसु राजीव भट्टाचार्य आकसं राजखरा आगुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां बाइक दे खुंसा वागनार मालखुंनि बिसिंग नाहारलालाय थुरालाय माबाय सागर दुखु मांखा बेबागै खरक ब्रै लुकुरक बरंनि बिसिंग खरंनि तिप्रासा सिक्लानि साक बेले हामिया आबोनि बागै बरक खरंनि न शान्तिर बाजार बखाक्स्ट्रेनि साखामनगनि रहर जाहा गुमति हांकर साखामनग पाटिमुं सांग्रं साल सारिग बाइक खरा थानानि मान पाथर लाहार कतर आमसायो सांग्रं साल सारिग शान्तिर बाजार बखाक्स्ट्रेनि मन पाथर आमसायनि लाहार कतर TR-08D 5546 मारिनि खुंसा बाइक बाय TR-03L0584 मारिनि खुंसा वागन आर मालखं किरमा सिंसाखे थुतालायमा बाय सागो दुखुमानखा बाइक तो कासजाक खरंनि तिप्रासा सिक्लानो खबै मालखंगो कासजाक खरकसा हामजकते मालखंनि ड्राइभार लाहार पार्टी मुंनि कक्तमा मानखेनो आमसायाव थाङै सौगिका मन पाथर आउटपोस्टनि पुलिस अबनि यागुलो लगे लगेनो सागो दुखुमाने रंनो रहर जाखा शान्तिर बाजार बखाक्स्टे साखामनगो फियाबा बाइक तो कासजाक खरंनि सिक्लानि साक बेले हामिनि बागै रहर जाखा बरंनो गुमति हांकर साखामनगो बरं ओंखा बिसिनि चिब्रै उमरनि इस्मान रियां ते बिसि थामसिबा उमरनि कारपजय रियां खरंनि न दक्षिण तकमा सरा आमसायनि बरक यांते खाकसा फाइसिं वागन आरनि ड्राइभारनि तंथाय पश्चिम साग्रा बाय आमसायो पार्टी मुंनि यागुलो बाइक ते वागन आर मालखंनो कासुका मन पाथर आउटपोस्टनि पुलिस হয়েছিল যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুনছিলাম আর কি মনবাজারে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারা আসলো দুইজন বাইকে আর গাড়ি দিয়া ওয়াগানার গাড়ি এখন কয়জন আহত হয়েছে সিরিয়াস কন্ডিশনে একজন আছে মানে কর্পোরেট রিয়াং নামে একজন আছে আর আরেকজন হলো ইসমাইল রিয়াং তবে হে ইনজুরি হয়েছে তেমন ইটা হয়েছে না আর গাড়ির প্যাসেঞ্জার মনে হয় দুইজন আছে একজনের অবস্থা একটু সিরিয়াস এখন সবাইকে কি শান্তিবাজার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে শান্তিবাজার হসপিটাল থেকে একজন পাঠানো হয়েছে দুইজনের পাঠানো হয়েছে টেপানিয়া হসপিটালে একজনের দুইজনের সব টাকমা ছড়া আর অন্য গাড়ির প্যাসেঞ্জার আসলো তারা যেটা শুনছে ওনার মুখে এটা হলো বাইক করা যে মহিলা হয়েছিল আর কি তাদের নাম টাম জানা যায় নাম মহিলার জানে না তবে পুরুষের জানে দুইজনে কি নাম একজনের হইলো ইসমাইল রিয়াং একজনের কর্পোরেট রিয়াং যেটা বেশি ইনজুর হয়েছে হেয়ার নাম হইলো কর্পোরেট রিয়াং তাদের বাড়ি কোথায় বাড়ি সাউতাকমাছড়া সচিন্দ্রপাড়া আর একজনের হলো বর্ণকলনি शान्तिर बाजारनि सिमी बिक्रमनि कक्थुम चिनी खरां
ADC amsayo lukurongni khapurja mungkama jangmani yagolo ashi dangano tuye tabukhe Rajmata Bibu Kumari Devi no yakshi surka yakshi bodol CPIM phiaba ashok saltamani shiring tongkha CPIM bodol 10 ni hamkraini bangai amra bangali dol simise kaisa susuruk khorangti sanai bodol sangrong sala bodolni tangnogo kaisa kokthum pandaringai abahaina koksilcha mungti saka amra bangali dolni haste convener Goranga Rudropal सांग्रं सालो हाइनो हाइ बदलनि तांनगो काइसा ककथुम पान्डा रिंगै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्टे CPIM फिरो मुंनो तैयै सेजंमानि कक साका आमरा बांगाली दलनि हास्ते कन्वेनर गुरांगा रुद्रपाल आ सालो ककथुम पान्डा कक साना थाङै आमरा बांगाली दलनि हास्ते कन्वेनर गुरांगा रुद्रपाल साका एरिसि आमसायो लुकुरंनि खाफुरजामुं कमाजांमानि यागुलो आसि दाङानो तैयै तुबुखा राजमाता बिबि कुमारी देवी नो याक्सि सुरका याक्सि बदल CPIM फियाबा आसुक साल तामुनि सिरिं तंखा CPIM बदल 10 नि हामक्राइनि बागै आमरा बांगाली दल सिमिसे काइसा सुसुरुक खरांथि सानाय बदल फियाबा आलका जत बदल न सिरिं कतालखे ताबुक हास्ते अ तुबुजागै दंगो सुकिलि अ तंखर हास्तेनि लुकुरं न हामिया बुखाक तलांगै दंगो लाई थांनाय 25 जुन सालमारिव एरसि काउन्सिल ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बिल तिसाका हापां जेसेके फानो अबनो सामुंग थेफाना नायो बरक फियाबा आरो बेजवा आसायनाय होनै ইদানিং গত দিন দুই আগে CPIM পার্টি সাধারণ সম্পাদক একটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এতে তিনি বলেছেন গৌতম দাস যে বলেছেন যে এই যে কি বলবো ত্রিপুরা মতা দল যিনি সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ বাবু ইনার যিনি মাতা মহারানী বিভু কুমারী দেবী তিনি নাকি এই 80 জনের গণহত্যার পেছনে উস্কানিদাতা এবং আরো বলেছেন যে ত্রিপুরার উন্নয়নে নাকি রাজা মহারাজের কোনো ভূমিকাই নেই তো এই কথা যে উনি এতদিন পরে এত বছর পরে তিনি এটা উত্থাপন করলেন এখানে একটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে আমরা মনে করছি আমরা ভাবছি যে দেখছি যে এই 80 জনের গণহত্যা কারা জড়িত কাদের কারণে এই সর্বনষ্ট হয়েছিল এবং তারপরের বর্তী ঘটনা উগ্রপন্থার উত্থান আমরা এই নিয়ে তদন্ত কমিশন করার জন্য 80 সাল থেকে আমরা বাঙালি দল আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছিলাম তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নিপেন বাবু তিনি পরিষ্কার বলেছেন তিনি তথা CPIM পার্টি যতদিন ত্রিপুরায় থাকবে ক্ষমতায় ততদিন এটা তদন্ত হবে না হ্যাঁ আজ এতদিন বাদে এই গৌতম বাবু বললেন যে এই ঘটনার পেছনে নাকি উস্কানি রয়েছে বিভু কুমারী দেবী আরো অনেকের কারকার তাহলে এতদিন কেন তারা এই কথাটা বলল না এতদিন কেন তারা তদন্ত কমিশন গঠন করলো না তাহলে এটাকে আমরা ধরে নিতে পারি যে এখন তারা এডিসিতে পাওয়ারে নেই এডিসি থেকে মুছে গেছে এখন এই সমতল অংশে যারা রয়েছে তাদের সমর্থন পেতে তাদের কাছে পেতে রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কি তারা এই ধরনের কথাবার্তা বলেছেন তো এটা গেল একটা দিক কাজেই এই CPIM পার্টির মুখোশটা আমরা উন্মোচন করতে চাইছি রাজ্যবাসীর কাছে এরা চূড়ান্ত সুবিধাবাদী দল এরা যখন পাওয়ারে থাকার জন্য যা বলা দরকার তাই এরা বলে অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করছি কি যে এই ত্রিপুরা মথা দল যারা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিদার এরা কিন্তু মানে ইদানিং তাদের তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে এবং অনেক উস্কানিমূলক বক্তব্য গতকালকে এদের একটা মিটিং গেছে আপনারা দেখেছেন অনেক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখছে এতে আমরা আশঙ্কা করছি যে ত্রিপুরাতে এডিসি চালু করার মুহূর্তে ষষ্ঠ তফসিল চালু করার মুহূর্তে যেমন ত্রিপুরাতে গণহত্যা তৈরি করা হয়েছিল একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল এইরকম একটা পরিবেশ ত্রিপুরাতে তারা তৈরি করতে চাইছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডকে চালু করার জন্য মানে চাপ তৈরি করতে চাইছে একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে তো এটা আমাদের আশঙ্কা যে কোনো সময় এরা ত্রিপুরাতে একটা অশান্তি একটা গন্ডগোল বাঁধাতে পারে এই ব্যাপারটা আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা রাজ্য সরকারের গোচর আনতে চাইছি রাজ্য সরকার যাতে মানে অগ্রিম একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয় যারা এই ধরনের গন্ডগোলের পেছনে যারা হাত পাকাচ্ছে নীল নকশা যাদের রয়েছে পাশাপাশি এই রাজ্যের যারা সাধারণ মানুষ তাদের কাছে আমাদের আবেদন কেউ
এই মথার উস্কানিমূলক কার্যকলাপে কথাবার্তাতে কেউ কান দেবেন না, প্ররোচনাতে কেউ ফাঁদে পা দেবেন না। পাশাপাশি এই কথাটা বলে রাখি, আজকে মথা যে ধরনের উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলছে, যদি আবারও আমাদের উপর আঘাত আসে, বাঙালিদের উপর আঘাত আসে, বাঙালিরা তার অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার জন্যে, এটা মানুষের বাঁচার অধিকার, জন্মগত সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্যে আমরা আমাদের তরফে গণতান্ত্রিক উপায়ে যত আন্দোলন করতে হয়, যা কিছু করতে হয়, আমরা কিন্তু করতে পিছপা হব না। বাঙালিদেরকে আর ভয় দেখিয়ে, বাঙালিদেরকে কি বলবো, অবস্থার চাপ তৈরি করে এইভাবে সারা জীবন দাবিয়ে রাখবে, এইটা আমরা হতে দিতে পারি না। তো এই সমস্ত কথাগুলি আজকে তুলে ধরার জন্যই আমরা আপনাদেরকে ডেকে এনেছি। ফিয়াবা বেবাক সাইমান মানে ইয়াগুলব তামনি সিরিং সিরিং হাসতে হাপাং অবনতি সুমুংতি সাকা আমরা বাঙালি দলনি হাসতে কনভেনার গুরাঙ্গা রুদ্রপাল রাজখর আগুলিনি সিমি প্রণবনি ককথুং চিনি খরাং स्रांसाल सारिगो पुखिरो तुकुनानि थांगै तुयो कलगै थैका कजामां प्लिटि सानाय देबी प्रसाद बमिक सांग्रां सालो आगरतला प्रेस क्लाब बुसकांगो तुबु जाखा बिनि मांगकथै बिनि मांगो खुमबगै बनो बरम याफारका आगरतला प्रेस क्लाबनि तांफां प्रणब सरकार तांफां याकसु रामाकान्त दे आकसं स्रांसालो हायनो हाय कमाखा हास्तेनि ते खरसा ककथुम बेदंनि मुंगनां कजामां प्लिटि सानाय देबी प्रसाद बमिक अबनि सोलाय सिगां जरा कासेव लाहार पार्टी मुङाव क्लाइमानि बागै साग हामिया तंमानि मांबिलिटि सानाय देबी प्रसाद बमिक अबनि यागुला फाद्रा हास्तेव तलांगै ख्लाइजाखा बिनि ट्रिटमेन्ट फियाबा सिगांनि हायके ते काहाम गोरों तंखर किफलि फाइलिया देबी प्रसाद बमिक हास्तेव किफलि फाइमानि यागुला सागनि नगन स्रांसाव सारिगो पुखिरिव तुकुना थांगै दैयो कलगै थैका गोजाम मांबिलिटि सानाय देबी प्रसाद बमिक सांग्रं सालो आगरतला प्रेस क्लाब बुसकांगो तुबु जाखा बिनि मांगकथै बिनि मांगो खुमबगै बनो बरम याफारका आगरतला प्रेस क्लाबनि तांफां प्रणब सरकार तांफां याकचु रामाकान्त दे आकसं गोथां तंमानि जराव बिनि ख्लाइमानि सामु हुमुरंनो तैयै साना थांगै आगरतला प्रेस क्लाबनि तांफां प्रणब सरकार साका थैनाय देबी प्रसाद बमिक साल कलंमा जररमै हास्तेनि ककथुम बेदकबाय गोरोंजाक तंमानि होनै देबी प्रसाद दीर्घ समय धरे ए राज्ये সাংবাদিকতা করেছিল চিত্র সাংবাদিক খুব নামী চিত্র সাংবাদিক ছিলেন এক সময় ও দুর্ঘটনায় হওয়ার পর মাথায় আঘাত লাগে আমরাই ওকে কলকাতা নিয়ে যাই সেদিন আমিও গিয়েছিলাম পিএলএস হাসপাতালে দীর্ঘ চিকিৎসার পর বড় ধরনের অপারেশন হয় মাথাতে তারপরে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে তারপরে ও স্বাভাবিকভাবে আর ফিরতে পারেনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্বাভাবিক কাজকর্ম ফিরতে পারেনি তারপরে ও আসতো আমাদের চেষ্টা আসতো আমাদের যোগাযোগ থাকতো দেখা হলে কথা বলতো গত বেশ কিছুদিন ধরে কয়েক মাস ধরে ওরা দেখা সাক্ষাৎ ছিল না আমাদের সাথে কালকেও মৃত্যু হয়েছে এটা খুব দুঃখজনক যে এরকম একটা তরুণ প্রতিভাবান চিত্র সাংবাদিককে আমরা হারালাম দেবী প্রসাদ খুব স্বচ্ছতার সাথে দক্ষতার সাথে সাংবাদিকতা করতে এটা আমাদের কাছে একটা বড় ক্ষতি আগরতলা প্রেস ক্লাব আমি শুধু সাংবাদিক দেবী প্রসাদ ভূমিক দুদিন ধরে আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমাদের সংগঠনের মেম্বারও ছিল একটা সময় উনি একবার স্কুটার অ্যাক্সিডেন্টে গুরুতর আহত হয় এবং আমরা প্রেস ক্লাব মিলে আমাদের সংগঠনের প্রেস ক্লাব মিলে ওদের চিকিৎসা করে নিয়ে আসি কিছুদিন কাজ করার পর আমাদের মানসিক একটু চাপের জন্য কাজ করতে পারেননি দীর্ঘদিন তার জন্য ওনার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিন যোগাযোগ বন্ধ ছিল তো আজ কাল হঠাৎ করে আমরা খবর পেলাম স্নান করতে গিয়ে পুকুরে ভিডিও যায় যাওয়ার পরে আর উঠে আসতে পারিনি এইভাবেই ওনার মৃত্যু হয়েছে তাতে আমরা খুবই গভীর মর্মাহত ওনার পরিবারের পরিজনদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে যে এই সুখ সময় যেন ওনাদের যদি প্রয়োজন করে আমাদের আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব पाइथागो पालके पाइथाक बरम याफारमानि बिसिंतै थैनाय देबी प्रसाद बमिकनो पाइथाक नायरमुं नायरोखा आगरतला प्रेस क्लाबनि जतो आदं रक राजखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि ककथुं चिनि खरां ताबु किसा लेंलांमानि जराते बहास्ते हायुंते हा कटनि कक्तमा तुबि फाइदं लेंलांमानि याकुल
चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िर है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़िर है इक्फा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा Lenglamani yagola haina hailam sogo chini kok bro kok tumawo. Haina hai faidi na la firana tini ni kok tuma bokorok rok. Paithago lukurong ni khaka mano ongkha kubui Tripura thawana join khlaika IPF tini MLA kusam musang brishuke to deborma Shangrang Chala Kasha Pandani Bishinte 650 family ni 2177 voters from Ka Tripura Thani Bana Borong Yago Bodol ni Bana Yafarei Borong no Lamjak Shogui Naharka Tripura Thani Chairman Maharaja Prodit Kishore Deborma सबका साथ सबका विकास नि समायना नारखा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी त्रिपुरा हास्टानि लाइबुमावो अबनो पुइला हास्टानि खरकसा एमपी हा कतनि मंत्री सभाव मांखा सुखथाय सांगरं साला हास्टे बीजेपी तांगनग कक्थुम पानानि बिसिंतै सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भौमिकनो खाका हामते हामजामा याफारका हास्टे बीजेपी Bike de khungsa wagonar malkhungni bisingo nahala laithura laimabai sago dukhu mangkha bebagi khorok bri lukurok borokni bisingo khorokni tiprasa siklani sakbele hamia aboni bagi borok khorokni no shantir bazar bakaksteni sakhamnokni rohorjaha gumati hangkor sakhamnogo patimung sangrang sal sarigo bai khora thanani manpathor lahar kotor amsayo ADC amsayo lukurongni khapurja mungkama jangmani yagolo ashi dangano tui tabukhe rajmata bibu kumari devi no yakshi surka yakshi bodol CPIM phiaba ashok saltamani siring siring tongkha CPIM bodol sangrong sala bodolni tangnogo kaisa kokthum pandaringei abahaina koksilja mungti saka amra bangali dolni haste convener goranga rudropal Srangsal sarigo pukhiro tukunani thangai tiyo kelgei thika kusamang piliti sanai devi prasad bomik sangrang sala agotla press club buskango tubu jaka bini mangkethei bini mango khumbogei bono borong yafarka agotla press club ni tangphang pranab sarkar tangphang yaksu ramakanto de akosong Srangsal Hordiporo gold smuggler Shamungo Krungjak Tongmani Koksilcha Mungo Kashipur Amsani Nak jeweler ni bubagrano Romkha Bujungnogo Thanani Police Bini Mung Bishnu Pordon Nak Karimganj PS ni kaisa keso interrogation khlainani bagino bono romjakha hni police ni phirok mung phiaba bini nogo naitugi manliya mungsamani khonei Tabu koktuma sukrubai Srangsal Hordiporo gold smuggler Shamungo Krungjak Tongmani Koksilcha Mungo Kashipur Amsani Nak jeweler ni bubagrano Romkha Bujungnogo Thanani Police Bini Mung Bishnu Pordon Nak Karimganj PS ni kaisa keso interrogation khlainani bagino bono romjakha hni police ni phirok mung phiaba bini nogo naitugi manliya mungsamani khonei
Kusungni daigi mung tongmani bagai srangsal hordiporo Agartala Kashipurni kaisa nogo naitungnani bagai sogijak Borjungnogor thanani pulis rok koktuma mankhino party mung thayo thangi sogikha kisase koktuma thumnai rok Kashipurni Bishnupoddo Nagni nogo naitugmani yagulo mungsamanya phano Bishnupoddo Nagno romuitubukha Borjungnogor thanani pulis Gol smuggler samungo krengjak tongmani koksilja mungo Kashipur amchani nag jeweler ni bugra Bishnupoddo Nagno pulis romani koktuma Korimganj PS ni kaisa keso interrogation khlainani bagino bonorom jaka hnai police ni phirongmung Actually আমরা এটা অনেক খবর না আমার সিনিয়র অথরিটি থেকে ইনফরমেশন যে তাদের বাড়িতে তাদের একটু ডিটেইল করার জন্য আমি মনে হয় করিমগঞ্জ পিএস এর কোনো একটা কেস রিলেটেড ইন্টারোগেশনের বিষয় আছে হ্যাঁ ওটার জন্য ওনার বাড়িতে সার্চ করা হলো কি কারণে কিসের ওই কেসটা এটা ওই করিমগঞ্জের একটা আমরা শুধু কেস রেফারেন্স দিয়েছে ওইটার ইয়েতে কি কেসটা কি ছিল কেসটা ছিল আছে ওদের রেকর্ডে আছে কি মানে কি কিসে ডিটেইলসটা আমার জানা নেই মানে কি এটা টাকা পয়সা না স্বর্ণ মনে হয় কোনো টাকা পয়সা সংক্রান্ত নিয়ে আচ্ছা এটা করিমগঞ্জ পিএস এর কেস ডিটেইলসটা আমার জানা নেই আমার সিনিয়র অথরিটি দিয়েছে যে ওনার বাড়িতে দেখে ওনাকে এটা কোন জায়গাতে এসেছেন আপনি কাশীপুর আচ্ছা বাড়ি কার বাড়ি এটা বিষ্ণুপদ নাগের বাড়ি আচ্ছা যেহেতু আপনারা এসেছেন তো নিশ্চয়ই তো আপনাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যে বাড়িতে কে আছে বা উনি কি কেসে আপনারা নিয়ে যাওয়ার জন্য এতটুকু আমার কেস রেফারেন্সটা দিয়েছে যে আমার রেকর্ড হিসেবে ওইটা রেকর্ড করে আমি কি রেফারেন্সটা কি ছিল কি কেন আপনারা উনাকে নেওয়া যাওয়ার কারণটা কি ইন্টারোগেশনের জন্য বিষয়টা কি কেসটা কি বিষয়টা সেকশন অনেক কিছু আছে কি বিষয় একটু কাইন্ডলি যদি আপনারা একটু কাইন্ডলি এখানে শুধু আমাকে রেফারেন্সটা দিয়েছে আরেকটু আরেকটা বিষয় আছে মানে এখন মানে কয়টা বাজে একটু দেখবেন কি রাতে এখন রাত 12:30 বাজে আচ্ছা আচ্ছা রাতে কে এসেছে ওই অর্ডারটা হ্যাঁ এখন এসে আমরা এখন আমার কাছে ইনফরমেশন আমরা করি ওনার ঘরে সার্চ করে অর্ডার কে দিয়েছিল ওটা তো আমাদের সিনিয়র অথরিটি কে আছে নাম আমাদের অথরিটি এসপি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এখন কি আপনারা কিছু পেলেন এখন কোন থানাতে নিয়ে যাবেন না বলতে কিছু পাইনি আমরা নিয়ে এখন কোন থানাতে নিয়ে যাবেন বুজনগর থানাতে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্পেসিফিক্যালি তাদের নামে কি মানে ছিল স্পেসিফিক্যালি ইনফরমেশন আমাকে শেয়ার করা হয়নি যতটুকু আমাকে দেওয়া হয়েছে ওই মোতাবেক আমি কাজ করতে আসলাম আপনি কি পেয়েছেন না আমি তো ওনাকে পেয়েছি ওনাকে নিয়ে ইন্টারোগেশন চলবে কনফারেন্স Hordiporo Kashipur amchani kaisapni nogo naituk mungni logi logi nok phangno romuitubu mani party mungo kemang mawo klaikha amchani lukurok Bureau Report Chini Khorang Sangrong Salphungo Kanchanmala Bukhakni Phainai TR01 AU 0290 Marini Khungsa Maruti Ben Bishalgor Bukhakni Phainai Khungsa Avenger bike no thutaima bai bike no logiwo tuino lama ganani phalnoga habui thangka Maruti Ben malkhung abo bai kisasani bagai katika phalnokni bubagra phiaba Maruti Ben malkhung tolawo klaiei kahamkeno sago dukho mangkha bike kasaja khorongni sikla Pati mung Sangrong Salphungo Amtoli Thanani Shekorkot amsayo Haino hai Sangrong Salphungo party kha kirima singsa kaisa lahar party mung Sangrong Salphungo Kanchanmala bukhangni phainai TR01 AU 0290 Marini Khungsa Maruti Ben Bishalgor bukhangni phainai Khungsa Avenger bike no thudaima bai logiwa bike no tuino lama ganani phalnogo habui thangka Maruti Ben malkhung Obo bai phalnongni phataro tongmani bagai kisijani bagai katika phalnongni bugra Phiaba Maruti Ben malkhung tolawa klaiei kahamkeno sago dukumankha bike kasajak khorongni sikla Logi logi no hor bothane beding na adong rong no rohor jaka koktuma markino party mung thayo phai sokpaikha Badarga ni fire service te Amtoli thanani police Logi logi no sago dukhu manai rong no hapania sakham no rohorka hor bothane beding ni adong rok party mung no tui sana thangai phalnong ni bugra saka sa nungna nai tongmani phiaba ajumsa khungsa Maruti Ben malkhung bike no thudaimani yagulo bini phalnok sbai bisingo phai sokpaikha hnei amane pore amar বহু চালে চালে চাটা খাও ঠান্ডা আমি পিঠে চা খাইতাম কিছু এমন তো চামান লইছি লওয়ার পরে ঠান একটা আওয়াজ দিচ্ছে বাইকটা তোমার এই আগরতলা থেকে যাইতেছে আর এটা কাঞ্চনমালাতে বাইরেছে বাইরে পুরো ফ্রেশ না মেন রোডে আমি ডাইরেক্ট থেকে ওইটা বাইকটা সহ করে আমার দোকানে ভিতরে একদম পার্লারটা লয়ে আমার দোকানে মালটা লয়ে সমুদ্র লয়ে সেটা পুরো ঢুকাই দিচ্ছে এবারে বাইকের দুইটা ছেলে ঘুরতে ঘুরতে একদম আমার বাড়িতে আমি যাই বলছি ঠিক আছে দুইটা তোমার মারুতি আর বাইক একটা পুলিশ আইছে হ্যাঁ পুলিশ আইছে আপনি তখন কোথায় ছিলেন আমি তখন বাইরে বাড়িতে থেকে আমি বাইরে ভিতরে দোকানে ভিতরে গেছি গিয়া চা খাইতেছি তারপর খাওয়াস করে একটা আওয়াজ দিচ্ছি আওয়াজ অনেক লগে লগে দেখলাম দেম বাবু
মানে আমার দোকান টোকান লইয়া পুরো ঢুকাইতেছে আমি ভিতরে দৌড়ে আরো গেছি এদিকে পাচ্ছে কেউ কি আহত হয়েছে? আহত বলে যে তোমার বাইকের দিকে আসতো না, দুইটা ছেলে আসলো, দুইটা ছেলে মোটামুটি ভালো একটু ব্যথা পাইছে, একটা ছেলে একটু বেশি ব্যথা পাইছে, আরেকটা ছেলে একটু কম ব্যথা পাইছে। আর ড্রাইভারটারে মানে আর দেখছি না, আমরা দেখছি না, হ্যাঁ মানে ড্রাইভারটা বাইকে আছে। পার্টি মুংনি ইয়াগুলো মালখং খিবি খারকা মারুতি বেন মালখংনি ড্রাইভার অবনি ইয়াগুলো মারুতি বেন মালখং তে বাইক ন থানাও তলাङै थांखा पुलिस बिशालगढ़नि सिमे आशिसनि ककथुम चिनि खरां बाइक ते बीएसएफ नि खुंसा 1 टन मालखुनि बिसिंगो नाहारलाय थुटायलाय माबाय थैमरोजा खरकसे शिकला ते सागर दुखु मांका खरक नै पार्टी मुंनि यागलो सागर दुखु माने रंग न रहर जाखा मधुपुर साखाम नगो फियाबा बिकि सरकार मुंगै खरकसे शिकलानि साक बेले हामेनि बांगै रहर जाखा बन आगतला जिबि साखाम नगो पार्टी मुं सांग्रं सादिपर कमला सागरनि पल चमनि आमसायो सांग्रं सालो हायनो हाय कमला सागरनि पल चमनि आमसायो बाइक ते बीएसएफ नि खुंसा 1 टन मालखं नाहारलाय थुटायलाय माबाय थैमराजा खरकसा शिकला ते सागर दुखु मानखा खरक नै कक्तुमा मानखेनो पार्टी मुं थायो फाइ सकबायखा मधुपुर थानानि पुलिस पार्टी मुंनि यागलो सागर दुखु मानै रंनो रहर जाखा मधुपुर साखाम नगो फियाबा बिकि सरकार मुंगै खरकसा शिकलानि साक बेले हामियानि बागै रहर जाखा बन आगरतला जिबि साखाम नगो सागर दुखु मानै बिकि सरकारनि तंथाय आगरतलानि लंका मुरा आमसायो पार्टी मुंनि यागलो बाइक ते बीएसएफ मालखंनो कासुका मधुपुर थानानि पुलिस আইসারা দেখি তারা পড়ে রয়েছে তো তারা ভিডিওর ভিতরে কইছে তারার কোনো দোষ নাই তো অথচ আমরা দেখছি এখানে বিএসএফের কোনো দোষ নাই তো তারা থানায় এসে পরে থানার সামনে কইতেছে তারার দোষ এটা কি বাইকের মধ্যে কজন ছিল বাইকের ভিতরে দুইজন ছিল একজনের হেলমেট ছাড়া অথচ তার লাইসেন্স কিছু নাই তার জন্য তারা ডরে আগে কইছে তারার দোষ আচ্ছা আপনার কি মনে হয় ঘটনাটা কি দোষ কার ছিল দোষ বাইকওয়ালার ছিল স্পিড ছিল বেশি নাকি স্পিড ছিল কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছে কানানিয়া পালসমনি তার বাড়ি বলতে পারেন কোন জায়গা তার বাড়ি জিজ্ঞাসা করছিলাম লঙ্কামোড়া একজন আহত বেশি হয়েছে নাকি একজনের আহত হয়েছে যে পিছনে ছিল তার আহত হয়েছে আহতের নাম কি তার নাম আমি বলতে পারি কোন জায়গায় গেছে এখন মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে গেছে কোন জায়গা থেকে আমরা মাথাবাড়ি যাইতাছি হ্যাঁ তুমি তোমার আইতাছি এদিক দিয়ে আমরা এই সাইড দিয়ে যাইতাছি তারও বারে গাড়িটা এদিক দিয়ে যাইতাছে তার একবার এদিকে একবার এদিকে যাচ্ছে কার গাড়ি এটা পুলিশের গাড়ি দিয়েছে কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছে এই জায়গাটার নামটা আমরা পাঁচমণি তোমরা বাইকের মধ্যে কতজন ছিলা দুজন আহত হয়েছে কে দুজনের অ্যাম্বুলেন্স ছিল আহত একজন একটু হয়েছে প্রবলেম নাম কি এর বিকি সরকার তোমার নাম আমার নাম বাবাজি সরকার এর বাড়ি কোন জায়গা আমরা লগে এক লগে কোন জায়গা বাড়ি লঙ্কামোড়া তো তোমার বাইকের স্পিড কতটুকু ছিল 35 স্পিড গতি বেগ বেশি ছিল না এটা তো তোমার রাস্তা বাড়ানো তো এদিকে আমরা তো আস্তে আস্তে টার্নিং না এটা তোমার বক্তব্য কি বিএসএফ তোমার গাড়ি লাগা দিয়েছে বাইকের মধ্যে তারা তো একবার গেছে তো আমরা কন্ট্রোল করতেছি না তো লাগিয়ে গেছে একটা বাইকের মধ্যে দুজন ছিল তো তারা ওই মানে অপর দিক দিয়ে একটা বিএসএফ গাড়ি আসলে ওটার মধ্যে সামনাসামনি একটু ইন্টারাকশন হয় তো এর মধ্যে একজন সামান্য একটু ব্যথা হয় হসপিটালে এখন শিফট করা হয়েছে কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছিল এটা অ্যাকচুয়ালি কোনামন না সরি এখন কি আহত হয়েছে নাকি হ্যাঁ এখনো পর্যন্ত একজনই তাদের বাড়ি কোন জায়গায় বলতে পারবেন বাড়ি অ্যাকচুয়ালি লঙ্কামোড়া আগরতলা লঙ্কামোড়া তাদের নাম যে ইনজুর্ড হের নাম বিকি সরকার আর অপরজন যে মানে রাইডার ছিল তার নাম ভবজিৎ সরকার বিশালগড়নি সিমে आशिसनि ककथुम चिनि खरां तिनी कक्तुमा आमसक जरा तिनो तेबो हास्टे हायुंते हा कतनि कक्तुमा सायमाना बाङै चयावै नायतंदि चिनि खरां